हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू हिमांशु एजुकेशन पिलामाने पूर्व क्लास रे आमे क्लास 10 पिलामानकर एसीएल शोषण विषयर प्रश्नोत्तर आलोचना करथिले। ते पिलामाने आज आमे पढ़िबा तुमर नुआ सिलेबस जो आछि अष्टम क्लास रो साहित्य सुरभि हला साहित्य सुरभिर प्रथम चैप्टर हला कि आस उत्कलर प्रश्नोत्तर आमे आलोचना करिबा। देखो एक नंबर कहिछि निम्नलिखित प्रश्नगुड़िक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह देवाई कही। एक नंबर कहला कि एदेश जातिर पूर्व कथा ये जो पादरे थिबा पूर्व कथाटी क्यों कथा प्रकाश पाई पिला माने ना लिखिबो अतीतर जो गौरव कथा सेटा ताकतरे स्टार दे देबो। कवितार विषय वस्तु निम्नलिखित क्यों प्रसंग उपर आधारित होइतिला देश पई उत्सर्गीकृत भावना हैला कि। तापर 3 नंबर कहला से मो पुओ महिमा हेबो कि कली हैला कि। यही पादरे से बोली क्या कहुई ना गोपबंधु कहुई पिला माने लिखिबो। 4 नंबर पिलाने मुक्ति पथर सैनिक बोली कवितार क्या कहुई ना बाजीराउत को पिला माने कहुई बोली लिखिबो। 1 ରୁ 4 नंबर लिख दे बेला। तारे ख नंबर पिला माने कहितला एटा क रो एक चारटा गला ख रो कहिछि कि तुमर सांग माने भिन्न भिन्न उत्तर बाजी थाई पारंती तुमे उत्तर गुड काहे कि बाछिलो ताहा सांग माने सहित आलोचना करिया पई कहिछि। एटा जहा लिखाइ लिख दो पिला माने कोन कौन लिख ना मु मोर उत्तर गुड़ी कवितार प्रसंग और मूल भावना को भित्ति कर बाछिली। ये कवितार आम देशर वीर मानकर अतीत गौरव है बलिदान देशप्रेम विषय वर्णना कराई। ये जो कवितार पदगुड़िक बाजीराउत मुक्तिपथ सैनिक गोपबंधु दरिद्र बंधु है सीधेसख वर्णना कराई। तेणु कवितार पदगुड़िक ठीक भाव में पढ़ी आ बुझी मुझे उत्तर बाछी बोली लिख है। तार मिलमिशी जोड़ा एटा ख नंबर तुम कले चलो पे न कले भी चलो। मिलमिश जोड़ा कही बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी गलेणी उभय आमर पथे है। यहाँ कौन हम ना 4 नंबर लिखाई बक्सी बंधु चंदन हजूरी स्वाधीनता संग्राम अमर होती तार मान एटा अर्थ। तोशाली प्रांतरे दिने बईथिला समीर वीरर रक्त नई है। यहाँ तुम्हें पिला माने 2 नंबरटा से 2 नंबर सीधा देख लिखाई तोशाली प्रांतरे रक्त नदी प्रवाहित होता तार अर्थ। 3 नंबर कहला दरिद्र जनर बंधु गोपबंधु से पुओ महिमा हेब कि भली है। यहाँ 1 नंबर पिला माने लिखाई दरिद्र जनर बंधु गोपबंधु को महिमा कहारी साथ कली हेब नहीं। 4 नंबर कहला बाजीराउतर ना लुचि नहीं मुकत पथर सैनिक से यहाँ पिला माने 3 नंबर लिखदेव मुकति पथर सैनिक बाजीराउत ना एबे भी लुचि जाए नहीं बुझा पड़ा। तापर पिला माने सरलार्थ तुम कही 3टा मु आलोचना कर देख। पाइक पुअर गारिमा जाथिला स्वाधीनता जागे देला आहुति से जाति दायद अमेत सरबे बोली देवा संगे से विभूति है। उक्त पद्यांश पे अष्टम श्रेणी साहित्यर सुरभि आस उत्कल पदर आसी लिखिदेव। एठारे कवि किए पे आमर ना कवि किए तुम थे तो ना जातीय कवि वीरकिशोर है कि लिखे। एठारे कवि जातीय कवि वीरकिशोर ओडिया पाइक मानकर गर्व गौरव विषय वर्णना करछंती। तेबे एई जो उक्ति रे पृष्ठभूमि रही कौन 1870 मसीह पाइक विद्रोह जार नेतृत्व बक्सीबंधु नहीं। पाइक माने ओडियार साहसी सेना और सेमाने इंग्रेज शासन विरुद्ध में प्रथमे विद्रोह करते। ओडिया पाइक मानकर वीरत्व बलिदान को एठारे स्मरण कराई। सेमाने देशर स्वाधीनता लगी निज जीवन को आहुति देते। कवि कहते आमे से वीर मानकर उत्तराधिकारी तांकर आदर्श आम रक्तरे बहुची है कि। पाइक मानकर साहस आत्मसम्मान और देशभक्ति को जीवन में आहरण करने को कवि आह्वान जनाई बुझा पड़ा पिला माने। तापर ख नंबर कहले कि शांति मैत्री प्रीति पुतवाणी जही स्फुरथिला प्रति अंतर भरी अहिंसा मन्त्र देला जो दीक्षा कहीं क्यों देश हेबता सरी डर शांति सरी लिखदेव। उक्त पद्यांशटी अष्टम श्रेणी साहित्य सुरभि बही आस उत्कल पद्यरू आसी। एठारे आमर कवि किए थे ना जातीय कवि वीरकिशोर कौन लिखती ना तुम भारतीय प्राचीन कालू शांति प्रेम मैत्रीर संदेश सारा विश्व को प्रदान करछंती बुझेगा। आउ गोटे पारा कर लिख कौन ना भारतीय संस्कृति दर्शन मानवतार उच्च आदर्श आधारित वसुधैव कुटुंबकम भावना आमको समस्त पृथ्वी एक परिवार बोली शिक्षा दी थाए। यही उदार चिंताधारा भारत को विश्वर श्रेष्ठ स्थान प्रदान करुछि।
ଏଠାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ହିନ୍ଦୁ ବୌଦ୍ଧ ଜୈନ ଶିଖ ଧର୍ମ ସଦା କରୁଣା ସହିଷ୍ଣୁତା ଅହିଂସା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଅହିଂସା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ମହାନ ଉପଲବ୍ଧି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅହିଂସା ଓ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମାନବ ଅଧିକାର ଓ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଶକ୍ତି ହିଂସା ନୁହେଁ ସତ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ରହିଛି। ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ହିଂସାର ଭୟାବହତା ବୁଝି ଧର୍ମ ଶାନ୍ତି ପଥ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଧର୍ମଚକ୍ର ଆଜି ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରେମ ଅହିଂସା ଭାଷା ପ୍ରଦାନ କିଏ କରିଥାଏ ନା ଭାରତ କରିଥାଏ। ଆମେ ସେହି ଦେଶର ସନ୍ତାନ ହେଇଥିବାରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ବୋଲି ମନେ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଏଠାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଗ ନମ୍ବର ସଳଥ ଯିବା। ଗ ନମ୍ବର କହିଛି କି ପିଲାମାନେ ତ୍ୟାଗ ଆଦରଣ ଜାତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଲା ନିଜକୁ ବଳି ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେ ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି କଳି। ତ୍ୟାଗ ଡଟ କଳି ଲେଖିବ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଥିବା ସାହିତ୍ୟ ସୁରଭିର ଆସ ଉତ୍କଳ କବିତାରୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ କବି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ତ୍ୟାଗମୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଜାତିର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୱର ତାର ଅଧିବାସୀଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଆଦର୍ଶକୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ସେହି ଆଦର୍ଶର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ରୂପ ଯିଏ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା ଓ ଗରିବ ନିଷ୍ପେଷିତଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିଜ ସୁଖକୁ ଭୁଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସର୍ବଦା ଦରିଦ୍ର ଜନତାର ସୁଖରେ ସମଦୁଃଖୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ର ଜନର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଜଣେ ମହାନ ଓ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନର ମହିମାକୁ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ବା କଳନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କବି ଏଠି କହିଛନ୍ତି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ବୁଝି ବିଚାରି ଲେଖ। ଚାଲ ଉତ୍ତର କରିବା ତାର। ଯେଉଁ ବୁଝି ବିଚାରି ଲେଖ ପିଲାମାନେ କହିଛି ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା ଉକ୍ତ ଧାଡ଼ିରେ କେଉଁ ଦେଶ ଜାତି ପୂର୍ବ କଥା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ନା ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା ଧାଡ଼ିରେ ଭାରତର ଦେଶ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି। ଭାରତବାସୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଗ୍ନି ସ୍ମରଣ ପାଇଁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ଖ ନମ୍ବର କହିଲା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ କେଉଁ ପଥର ପଥିକ ଥିଲେ ସେମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅମର ନା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଆମର ପଥର ପଥିକ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ 1817 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଥିବା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାହସିକ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଦେଶ ମାଟି ଲାଗି ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ ତାଙ୍କୁ ଅମର କରିଛି। ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଏକ ସାହସିକ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର କହିଲା ସେ ଜାତି ଦାୟଦ ଅମେତ ସରବେ ଉକ୍ତ ପଦରୁ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ନା ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ଯାଏଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ବୀର ଜାତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଘ ନମ୍ବର କହିଲା କବିତାରେ ଦେଶପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତୁମେ ଦେଶପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ଲେଖ ନା ଦେଶପ୍ରେମ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବା ହେଲା। କ'ଣ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନା ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଦେଶର ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସମ୍ବିଧାନ ନିୟମ କାନୁନ ମାନିବା, ଭୋଟ ଦେବା, ସଚେତନ ନାଗରିକ ହେବା, ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଦେଶପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ହେଲା କି। ତାର ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର କହିଲା ଏଇ କବିତାରେ ଏକ ଦେଶାତ୍ମକ କବିତା ଯାହା ଆମକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହି କବିତାଟି ତୁମକୁ କେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି ନା ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧକ ଏଇଟା କବିତା ଅଟେ। ଆମକୁ ଜାଗୃତ କରୁଛି, ସଚେତନ କରୁଛି, ଦେଶ ହିତୈଷୀ ନାଗରିକ ହେବାକୁ ଆଶା କରୁଛି। ମାନେ ଦେଶକୁ କିପରି ଆମେ ଭଲ ପାଇବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜଣାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲା ପିଲାମାନେ। ତୁମେ ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ତୁମେ କରିଦେବ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମର ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମେ କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଆସ ଉତ୍କଳର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତୁମେ ନୋଟ୍ କରିଦେଇଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମେ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କର ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।